हॅलो एवरीवन, आज हांव तुमकां एक सादी आनी भलायकेक बरी अशी भाजी दाखयता। ती म्हणल्यार चवळेच्या पानाची भाजी। ही भाजी करपाक एकदम सोपी आनी रुचीक, नुस्त्याचे किंवा शिवराक जेवणा वांगडा एकदम बरी लागता। हांवें हांगा एक चुडी चवळेची भाजी घेतल्या। भाजी आमकां कवळी आसता ती अशी काडून घेवपाक जाय। तेजे देठ अशे जून आसतात ते आमकां घेवपाक जायना। ही भाजी चडशी थंडेच्या दिसांनी बाजारांत मेळटा। तुमकां मेळत जाल्यार तुमी नक्की ही करून खायात। ही भाजी खूप रुचीक लागता। हांवें भाजी बरी कवळी आसा ती निवडून घेतल्या। ही भाजी हांव उदकान निवळ धुवून घेता। ही चवळेची भाजी बारीक कापून घेवपाक जाय। चवळेची भाजी अशी बारीक कापून घेतल्या। तेचे बरोबर एक बारीक कापलेलो कांदो आनी एक मिरसांग चिरून घेतल्या। एक मोठो चमचो तोरची दाळ अर्दवर उदकान भिजत दवरिल्ली। गॅसार भाजी करपाक आयदन दवरला। आतां हांव गॅस पेटयता। तेतून पयली भिजत घातिल्ली दाळ घालता। दाळ आमकां पयली अशी भिजत दवरल्यार ती शिजपाक चड टायम घेना। तेतून आतां मिरसांग आनी कांदो घालता। दाळ आनी कांदो मातसो वेळ धांपून शिजोवन घेता। दाळ हांवें 5 मिनटां बारीक गॅसीचेर मातशी शिजोवन घेतल्या। आतां तेतून बारीक कापल्ली चवळेची भाजी घालता। चवळेच्या भाजीची पानां मातशी लिबर आसता म्हणून आमकां ती भाजी बारीक कापून घेवपाक जाय। ती शिजपाक मातशी टायम घेता। आतां ही भाजी तुमकां आयदनान खूब आसा अशी दिसता, पूण जशी ती शिजतली तेजें उदक सुट्टलें आनी ती कमी जातली। तेतून चवी पुरतें मीठ घालया। भाजी शिजपाक थोडेशें उदक घालता। आतां ही भाजी धांपून शिजोवन घेवया। हांवें ही भाजी मदीं मदीं उदकी करून हालोवन घेतिल्ली। आतां ही भाजी बरी शिजोवन आयल्या आनी दाळूय बरी शिजल्या। हांवें भाजी मिक्स करून घेतल्या। तेतून आतां घालता 2 मोठे चमचे नाल्लाची सय। सयेन भाजी खूब रुचीक जाता। तेतून थोडेशें चवी पुरतें गोड घालता। सय आनी गोड घालतकच भाजी बरी मिक्स करून घेता। भाजी मिक्स करून घेतल्या। जर तर अशें भाजयेन उदक उरलें जाल्यार तें आमकां सुकोवन घेवपाक जाय। भाजयेचें सगळें उदक हांवें सुकोवन घेतलां आनी भाजी शिजून रेडी आसा। अशी चवळीच्या पानाची भाजी तुमी नक्की करून खायात। भलायकेक सामकी बरी, तशीच करपाक सोपी आनी खूब रुचीक लागता। ही भाजयेची रेसिपी तुमकां आवडली जाल्यार व्हिडिओक लायक करात, शेअर करात आनी सबस्क्रायब करात। तुमचो असोच मोग आसूं।